गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सब बच्चे अच्छे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों का जो चैप्टर होगा वो है बागवानी। ये हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए लास्ट चैप्टर है, आप लोगों को पता है, बागवानी। तो बागवानी का हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो पहले बताते हैं बागवानी। ये जो बागवानी है, इस बागवानी शब्द का अर्थ क्या होता है। बागवानी शब्द का अर्थ होता है माली, गार्डनर, जिसको हम जो बगीचा पेड़ पौधे को संभालता है, उनको सही तरीके से उनको पानी, उनका खाना सब देता है, उसको कहते हैं माली। हिंदी में इसको बोलते हैं बागवानी। ओके, बागों की वानी क्या होती है हम थोड़ा पढ़ेंगे। सुमित और रोहन अपनी पाठशाला में प्रतिदिन माली को काम करते हुए बहुत ध्यान से देखते हैं। सुमित एवं रोहित प्रतिदिन विद्यालय माली के काज करते देखें प्रचंड ध्यान दिए। धीरे धीरे उनको रुचि माली काका के काम में बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी रुचि माली काका के काम में बढ़ती जा रही थी, अर्थात ताদের প্রতিদিন দেখতে দেখতে তার কাজের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মেছিল। जमीन की गुड़ाई करना, बीज बोना, खरपतवार छेटना, पौधे को पानी देना, फूलों को सारना उन्हें मनमोहक लगने लगा था। অর্থাৎ একটা চাষি, এটা মালি যেটা করে মাটিটাকে ভেঙে নেয়, বীজ পোতে, পাতা কেটে দেয়, জল দেয়, ফুলগুলোকে ঠিকঠাক করে যত্ন করে, এই কাজের প্রতি তাদের একটা इंटरेस्ट বা আকর্ষণ হয়েছিল। आज दोनों ने निश्चय किया था कि माँ पिताजी की अनुमति लेकर वो भी अपने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर फूल पौधे लगाएं। তারা ঠিক করেছিল বাবা মার অনুমতি নিয়ে তারা বাড়ির পিছনে একটা খালি জায়গা আছে, সেখানে তারা কি করবে, গাছপালা লাগাবে। আমি একটু ভুল বললাম, বাগবানি। বাগবানি কথাটার মানে হচ্ছে, বাগ মানে হচ্ছে জমি, অর্থাৎ বাগান। বাগান কি বলছে এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে। আমি একটু ভুল বলে ফেলেছিলাম যে বাগবানি মানে হচ্ছে माली, दैट्स नॉट। बागवानी मतलब होता है बागान की बोलছে, बागान की उपदेश দিচ্ছে আমাদের। चलो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं थोड़ा सा। शाम को खाना खाने समय दोनों भाइयों ने माँ पिताजी से बाग लगाने की बात कही। সন্ধ্যের সময় খাওয়ার সময় তারা মা বাবাকে কি করলো, জমিতে बागान বানানোর অনুমতি কথা বলল। ये सुनकर माँ खुश हुए और कहने लगे, वाह विचार अच्छे हैं। এটা শুনলো মা এবং বলল, বাহ তোমাদের চিন্তা ভাবনা বা বিচারটা অনেক ভালো। पिताजी भी दोनों बच्चों के बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने रविवार को एक मजदूर बुलाया। বাবাও তাদের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং রবিবার দিন দেখে একজন মানে শ্রমিককে ডাকলেন, বাগানটাকে যারা পরিষ্কার করে। कुछ पैसे देकर बाजार से कटदार तार मंगवाया और बगियों के चारों ओर बाड़ बनवा दिया। কি করলেন তিনি, টাকা পয়সা দিয়ে জমির কাঠের কাঁচি এবং কিছু বেড়া দেওয়ার মতো কিছু তার নিয়ে আসলেন এবং সেটাকে তিনি বেড়া দিয়ে দিলেন। शाम के दोनों भाई अपने पिता के साथ बाजार गए। সন্ধ্যাবেলা দুই ভাই বাবার সাথে বাজারে গেলেন। वहीं से बागवानी के आवश्यक तथा उपयोगी औजार ले आए। অর্থাৎ বাগান বানানোর জন্য উপযুক্ত যে অস্ত্রগুলো দরকার, যে যন্ত্রগুলো দরকার কিনে নিয়ে আসলেন। जैसे कुदाल, खुरपी तथा वेलचा आदि। কি আনলেন, খুরপি আনলেন, বেলচা আনলেন প্রভৃতি নিয়ে আসলেন, কিনে নিয়ে আসলেন। বাগান বানাতে গেলে লাগে। उस शाम बाजार में आकर दोनों भाइयों ने योजना बनाई कि वो कैसे अपनी बाग लगाएंगे। দুজন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে ঠিক করলো কি করে তারা বাগানটা বানাবে, সেই একটা তারা পরিকল্পনা করলো। कौन से फूल उगाएंगे आदि, কোন কোন ফুল তারা লাগাবে বা গাছ বসাবে সেটা चिंता भावना করলো। नेक्स्ट पैरा। पाठशाला से आकर हर दिन रोहन कुदाल से जमीन को खोदता और सुमी बेलचे से उन्हें समतल करता। অর্থাৎ অসমতল জমি প্রতিদিন একজন রোহন কোদাল দিয়ে মাটিকে কাটতো এবং সুমি সেটাকে সমান করত। 4-5 दिन उन्हें इस कार्य में लग गया। 4-5 दिन এই কাজ করতে তাদের লেগে গেল। आज शनिवार है। आज शनिवार। पाठशाला से आकर दोनों भाइयों ने
क्यारिया और नालिया बनाई। অর্থাৎ ক্যারিয়া মানে হচ্ছে पंक्ति মানে খোপ বানানো, জমিটাকে খোপ 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 করে এখানে গাছ লাগাবে সেই রকম। देखो कैसी सुंदर लग रही है, কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখো। এই যে এইটাকে বলে খোপ খোপ। कुछ दिन के परिश्रम से दोनों भाइयों ने जमीन को बाग लगाने के लिए तैयार कर लिया। কিছুদিন পরিশ্রম করার পর তারা জমিতে চাষ করার জন্য, বাগান বানানোর জন্য তৈরি করে ফেললো। बाग के बीचों बीच आने जाने के लिए ऊंचा रास्ता बना दिया। অর্থাৎ বাগানে ঢোকার বেরোনোর জন্য তারা উঁচু নিচু রাস্তা বানিয়ে দিল। পাইপ से पानी दिया, पाइप দিয়ে জল দিল। फिर मिट्टी को समतल कर दिया, তারপরে মাটিটাকে আবার সমান করে दिल। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। रविवार की शाम फिर तय हुआ कि अब बाजार से विभिन्न प्रकार के बीज तथा पौधे खरीद के लाए जाएं। रविवार तारा ठीक करलो रविवार बाजार থেকে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ কিনে নিয়ে আসবে। किसी क्यारी में चमेलियों के पौधे लगा गए, कोनो करते चमेली फूल लागानो हलो। किसी में गुलाब के कलम लगाए तो কিছুর মধ্যে গোলাপের ফুল লাগানো হলো। किसी में गेंदे के बीज डाले गए, কিছুতে গাঁদা ফুলের বীজ লাগানো হলো। बगियों के द्वार के दोनों ओर उन्होंने रात की रानी को बेल लगाए और दूसरे कोने में पपीते के पेड़ भी लगाए। অর্থাৎ মানে বাগানে ঢোকার দুপাশে রাতের রানী আমরা যেগুলো রাতে ফোটে বেলফুল, সে বেলফুল লাগিয়েছিল এবং এক কোনায় পেঁপে গাছের চারা কিন্তু তারা লাগিয়েছিল। समझदार के पास वाली क्यारी में उनकी माँ ने लौकी, तुड़ाई, भिंडी तथा पालक आदि सब्जियों के बीज लगाए। অর্থাৎ তার সাথে সাথে তার মা লৌকি মানে কুমড়ো, ভেন্ডি, পালক শাকের প্রভৃতি গাছের বীজ লাগিয়েছিলেন। प्रतिदिन शाम को दोनों भाई क्यारियों में पानी देते थे, ওই গর্তগুলোতে জল দিত দুই ভাই। कुछ दिन बाद बीजों से अंकुर निकल आया, কয়েকদিন পর বীজের থেকে अंकुर বেরিয়ে এলো। देखने ही देखते पौधे बड़े होने लगे, देखते देखते ছোট ছোট গাছগুলো বড় হলো। दोनों भाइयों का मन खुश से फूल उठा, দুই ভাইয়ের মন ফুলে উঠলো আনন্দে। उनकी छोटी सी बगिया देखने योग्य हो गई थी, তাদের ফুল বাগানটা দেখার মতো হয়ে গেছিল। दोनों भाई गुलाब के पौधों के पास जाकर नाचने लगे, দুই ভাই বোন দুইজন গোলাপ ফুলের কাছে গিয়ে নাচানাচি করতে লাগলো। उन्होंने माली काका को धन्यवाद दिया कि वो चुपचाप उनकी প্রেরণা बने थे। মালি কাকাকে সেই স্কুলের মালিককে ধন্যবাদ দিল যে তাকে দেখি তারা এই উৎসাহটা পেয়েছিল। उन्होंने माँ पिताजी को भी धन्यवाद दिया, মা বাবাকেও ধন্যবাদ দিল कि उनकी इस इच्छा को उन्होंने पूरा किया, তাদের এই ইচ্ছাটাকে তার মা বাবা পূরণ করেছিল। सुमित और रोहन ने अपने फूलों सब्जियों के निहारा, তার নিজেদের গাছে তৈরি হওয়া ফুল ফল সবজিগুলোকে দেখতে লাগলো। उनका मन फूल कर कृपा हो गया। कृपया मतलब हो क्या, कृपया होने लगा मतलब मन फूल कर कृपया हमने अत्यंत प्रसन्न हुआ, মানে মনটা খুব খুশি হয়েছিল। এই হচ্ছে বাগবান, বাগান থেকে কি কি পাওয়া যায়। चलो अब देखते हैं शब्दार्थ हमने क्या क्या मिला है। बाड़ मतलब चारी दीवारी, मतलब देवाल जाके बोली আমরা। क्यारिया मतलब पंक्तियाय মানে গর্ত হিন্দিতে বলা হয়। বিভিন্ন মানে कई तरीके से, অনেক রকম। अंकुर মানে बीज से निकला हुआ छोटा डटल মানে अंकुर যেটাকে বলা হয়। मन फूल कर कृपया होना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। यही आज का कहानी। तो बच्चों आप लोग आज ये कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछो। नेक्स्ट डे हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे और पीडीएफ में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके।